money game. May champion na ang Team Dumanog sa atong bakbakan na undercard bakbakan nato, the Battle of Class B. May champion na ang Team Dumanog. Kini money game, game 3 na ni money game, game 3. O kini atong bakbakan din sa Kamugaw, Pinamungahan, Cebu. Sponsored niya nila ni Konsehal Panfilo Riponte, Konsehal Silveria Inghog, Jupan Riponte, Kapitan Basilio Cap Ilyong Samilyon. Organized ni Boss Ronald Magallanes under GC Generalaw aka Dutch Daot promotion. Shout out ni Boss Generalaw ni Minso. Boss Jim Generalaw ni Minso, shout out. Boss Ariel Bindanillo, shout out. Boss Torco, Joseph Kanumay, o ni Boss Opaw Generalaw, shout out. Boss Richard, nila ni Konsehal Jobert Baruman, o ni Carabao. Servisyo Nonel. Wow, gaoy. Hala, overhead. Limpyo na sa kay pagkatrabaho. Job well done by Nonel Amakna. Servisyo Nonel. Kuha pa. Giumpukan dayon ni Juan. Wapa porma ang Team Cebu City. Smart play coming from William. 3-1. Dalawang puntos ang kalamangan sa Team Dumanog. Servisyo Nonel. Out ball, out ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tara, grabe na. Nagmangtas na ang Team Cebu City. Fire in the hole! Pangupot Nonel! Pangupot Nonel! Ngayon mapadpad ka. Dos! Tres na, dos, tres. Tara! Idol Jobert na naman! Para, no is ball na for Team Cebu City. So, Bibaos countering is Team Dumanog, pero may uplok ang tira ni William. Dos race lang. Servisyo Jobert. Sadam, agay sakit gamay. Agay sakit dako. Out ball, out ball. Iguales tres na. Iguales tres. Iguales tres na. Okay, back to live action. Iguales tres. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Nonel namatog. Ikauntiran Jobert. Kinauntiray. Ala! Grabe! Action na! Dito wangan uy, grabe uy. One on one uy. Si Idol Jobert o si Nonel Amakna. Nagkabigayan mga igan, nagkabigayan. Sinaya lang lay. So sinaya lang taon lay. Maluoy ka lay. Agay! 4-3 in favor of Team Dumanog. 4-3. Cuatro tres. Kini para 5. Nonel. Sadam. Jobert. Agay gitagaan din kas kilid. Basi yung baso. Why so red horse? Change position. Si Idol Jobert o si Idol Jason.
Binagnosay na ni Dol. Imo nilay. Dia imo nilay. Ara. Kini. Sadam akay kabugnaw. Tora kipaksita na babang. Ito. Nagkabarila na, binaril na ni Idol Jobert Marcinas. Ang depensa sa Team Dumanhog. Para na siya. Jason. Ito, gandang labanan to. Okay, good item na naman. Delivered by Sadam Forever. Igualis 5 na. Igualis 5. Kapit mga kaigan. Ito, intense ball game na. Aba naku si Nunil. Nunil again. Bar in the hole. Abay nako. Gandang tira ni Sadam. Ka-beautiful ang tiraha. Oy, Sadam Forever. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Na crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Karkar Poblasyon diyan sa Maricel Anthony Store. O Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Dantis Halo Blocks diyan sa Ilaya Dumanhog. Kontakan ninyo kung magkinahanglan mo mga durabli o galikon nga mga hollow blocks para sa inyong mga construction needs. William Kini Nunil Nunil again. Agay kasakita tuara. Fire in the hole. Wana. Gibundak-bundak ka na. Ang Cebu City. Igualis na. Hindutang duaa diri oy. Action pa kayo. Tuara William Agay Bibi Orne. Out ball. Igualis size mga iga na itong score ha. Igualis size. Servisyo Sadam. Agay William again. Nunil puringin. Countered by Idol Jobert Marcinas. Ala. Overhead. Ito si Bata Baylaban. Marunong na to si Bata. Napagiti si Bata Baylaban. Marunong na to magbiro. Si Bata Baylaban. Kala ko titirahin. Ito. Nagkagulo na. No. Ayaw, Lai. Okay, here comes Baby Orle. Tuara. Nunel. William. Nunel again. Out. City size na mga igan. City size. Servisyo para Otso. Agay, midrap lang kalit. Agay, wapag ulang, grabe. Lay! Nainaya lang, Lay. Yakit mo na, Lay. Ayaw, tuyok-tuyok ka, Lay. Ang bula, Lay. Sakit man na, Lay. Tuara, servisyo, ala. William. Nunil. Tuara. Jobert. Agay, kalubong. Hala ka niya. May atake mayo ang Team Dumanhog. Susan Rosy Samalia Puentes. Score. Noibi size. 3.3 na ang Team Dumanhog. Tuara. Ay, William. 3-shot combination William. Answered by Mr. Exposito. Kini, pamatay sunog ni Sadam Forever. Iyon, no. Nakabawi ang Team Cebu City. Side out. Atras ito. Kana mga tren, palihog. Ayan ang gawin eh. Kaya di ba ni kaya nalalis? Kunya si Bako. Okay, nice ready.
Size 9 mga higa na itong score. Size 9 in favor of Team Dumanhog. Here comes Mr. Explosive Jobert Palsinas. William to Jason. Agay overhead. Urle. Jason, gipakusgan ang tira. Gitubag sa Team Dumanhog. Allah, pangupot mo. Allah, kaniha kay ginirahan ay nagsakto. Pakusgan ay nastira. Size 9 atong score ha. Size 9. Servisyo para Gis. Baby Orly. Nonel. Overhead. Kuha pa Jason. Sadam. May bu mayo Team Cebu City. Tuara. Kikulatag mayo. Ang Team Dumanhog. Side out, side out. Noy Bisay sa atong skoran, Noy Bisay. Jason to serve para City. Quitis. Jobert Pictos. Basang Nunel. Baby Orle. Kanto tirada. Kasagang si Jason. Side out, side out. La. Walang gustong bumigay. Servisyo William Oberis, the pride of Palirong Naga. Nonel. Agay Nil. Hala kariha. Kini. Aya! Sakto. Babang. Ano? Jobert Marcinas, ano? Ano? Sus! Right shot at the right time. Grabe ha. Ay! Agay, maawa ka Baby Orle. Baby Orle! Susan Roses, ang lakas. Out lang kaibigan. City 9 na. Servisyo sa ng forever para Utso. William. Nabutasan. 2-point lead sa Team Dumanhog. Kini para City 9 ha. Hala, kilid. Hala, kariya. Agay kalami pagka-breaking. Lawa na. Brinikingay na. Lubog na. Tabang! Ay! Tabang! Tabang, Nay! Sakit kay Nay! Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Nonel. Jobert. Para gipakus ka din. Ay! Igking ang depensa sa team. Dumanhog. Aso ay ang bula. Bagsi kang Mr. Explosive Jobert Marcinas. Otso 9 na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nonel again. Firing. Baby Orle to the rescue. Baby Orle again. Two shot combination. Agay! Hala kaniha. Ay! Igualis 9 na. Igualis 9. Kini para Gis. Nonel. Hala, birak-rak na. Atake mayo. Hala! Sa Team Cebu City ang Team Dumanhog. Pero sumablay. Ang pamatay ni Sadap forever.
Iguales 9. Servicio Nonel. Ay. William. Agay out si Idol Jobert. Gis 9 na. Gis 9. Gis 9 in favor of Team Dumanog. Kini Servicio Nonel. Para 11. Agay Nonel. Hala. Kaliha. 11-9 na. 11-9. 11-9. 11-9. Ala. Baby or Lemmy Haplas. Ikaw tiragtok mo di sa dam. Kuha pa. Power shot ni Jason. Gisagang Nonel. Agay kinilinaw na. Awa pa. Buhi pa. Hala kumbati. Bumbahi. Birahi chachahi. Agay. Good item yun. Gihatag ni William. 3 ducks yun ang team Cebu City. Napapel si Idol Jobert Marcinas. Okay. Congrats William, Nonel, and Baby Orle. Atong nagadawa